First shot. Okay. Kondisyon naman. Opa! Pasok. Pangalawang tira. Tapos. Oh, forma ng kote. Oh, okay. Hinahintay lang. Uy, tapos. Konti pa. Okay. Tapos. Tagay ng konti. Uy, tapos pa rin. Ganon ka rin. Okay, 1 point. Okay. Marami pang oras sir. Yun, pasok. Right shot. Man! Money ball! For 2 points! And 2 points! Hina-hina